Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Vidya Dwi Amalizati. Saya adalah dosen di jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk menjelaskan mengenai PDD UKT-PT saya di bidang pengajaran untuk Smart Cerdos 2021. Di jurusan pendidikan luar sekolah, saya mengampu mata kuliah bahasa Inggris yang sesuai dengan bidang keilmuan saya. Kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai mata kuliah bahasa Inggris dengan metode Delivery, Interaction, and Assessment atau DIA. Izinkan saya untuk menjelaskan mengenai deskripsi mata kuliah bahasa Inggris. Mata kuliah bahasa Inggris ini adalah mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS dan merupakan mata kuliah di semester ganjil atau untuk mahasiswa semester 3. Mata kuliah bahasa Inggris ini bertujuan untuk memberikan bekal kepada mahasiswa pendidikan luar sekolah agar memiliki 4 kemampuan dasar dalam berbahasa Inggris, yakni kemampuan listening, reading, writing, dan speaking. Nah, untuk capaian pembelajaran mata kuliah, antara lain, pertama diharapkan mahasiswa mampu memahami percakapan berbentuk dialog atau conversation dan ceramah atau monolog dalam bahasa Inggris. Lalu diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep of time dalam kalimat yang digunakan secara lisan maupun tulisan. Lalu mahasiswa mampu menulis berbagai jenis teks berdasarkan genre teks atau scientific writing. Lalu mahasiswa mampu menganalisis berbagai teks, wacana, maupun film dengan menggunakan metode Six Thinking Hat atau critical thinking. Di sini ada beberapa materi pembelajaran yang akan diberikan selama proses pembelajaran bahasa Inggris. Antara lain ada greeting, self-introduction, concept of times atau tenses, genre of text, WH questions, Six Thinking Hats, reading text, dan English games. Untuk metode delivery, di sini ada mode perkuliahan. Untuk mode perkuliahan, selama pandemi COVID-19 ini, saya menggunakan mode blended learning, di mana biasanya saya menggunakan aplikasi Zoom Meeting, lalu juga Sipda. Sipda ini adalah Learning Management System resmi dari Universitas Negeri Medan, lalu ada juga WhatsApp Group. Untuk metode pembelajaran, saya menggunakan beberapa metode pembelajaran untuk mata kuliah bahasa Inggris ini. Antara lain metode ceramah. Biasanya metode ceramah ini saya gunakan di awal pertemuan setiap minggunya, ya, bertujuan untuk menjelaskan materi dari mata kuliah bahasa Inggris. Lalu saya juga menggunakan metode tanya jawab. Ini saya gunakan di awal perkuliahan sebelum saya menjelaskan mata kuliah. Setelah itu saya gunakan juga setelah saya menjelaskan materi mata kuliah. Bertujuan untuk mengetes pemahaman mahasiswa terkait materi yang saya sampaikan. Lalu ada juga metode pembelajaran team-based method. Biasanya di awal perkuliahan saya akan membentuk grup yang terdiri dari beberapa mahasiswa yang bertujuan untuk mengerjakan beberapa tugas, seperti tugas rekayasa ide dan juga tugas mini research. Lalu saya juga sering mengajak mahasiswa untuk bermain games berbahasa Inggris. Biasanya saya menggunakan aplikasi WhatsApp Group, di mana saya akan melemparkan beberapa pertanyaan, lalu mahasiswa akan berlomba-lomba untuk menjawab pertanyaan. Biasanya untuk mahasiswa yang dapat menjawab pertanyaan dengan benar akan memberikan poin untuk grupnya. Lalu di akhir pertemuan akan dihitung skornya dan diumumkan siapa pemenangnya. Nah, lalu untuk metode pembelajaran berikutnya ada metode pembelajaran project based learning. Ini pada metode pembelajaran ini saya akan memberikan mahasiswa tugas project yang harus mereka kerjakan
bersama-sama dengan kelompoknya. Setelah itu mereka akan mempresentasikan tugas proyek yang telah mereka kerjakan bersama grupnya. Untuk metode assessment, di sini ada sistem penilaian mata kuliah. Nantinya untuk mata kuliah bahasa Inggris ini, mahasiswa akan ditagih 6 tugas, yakni pertama ada tugas rutin, lalu ada tugas critical book report, lalu ada tugas critical journal review, mini research, rekayasa ide, dan juga tugas project. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis tugas critical book report, critical journal review, dan juga mini research. Untuk 3 tugas ini, nanti poin yang akan dinilai adalah sistem penulisan, tampilan laporan, dan juga isi laporan. Lalu, untuk jenis tugas rekayasa ide dan project, nanti poin yang akan dinilai adalah konsep ide kreatif yang ditampilkan, desain produk, serta manfaat. Berikut merupakan komponen penilaian. Di sini ada beberapa penilaian yang dilakukan secara individu maupun kelompok. Untuk penilaian individu, yakni ada kehadiran mahasiswa serta keaktifan mahasiswa dalam proses perkuliahan, yang masing-masing bernilai 10%. Lalu ada tugas individu berupa critical book report, mengkaji buku cerita berbahasa Inggris. Ini besarnya 5%. Lalu ada tugas individu atau critical journal review, di mana mahasiswa nantinya akan mereview satu jurnal pendidikan luar sekolah berbahasa Inggris. Ini nilainya 5%. Lalu ada tugas kelompok berupa mini research, nanti mahasiswa akan melakukan riset terhadap film pendek berbahasa Inggris, lalu mahasiswa diminta untuk menganalisis film tersebut menggunakan metode Six Thinking Hat. Nah, untuk tugas ini presentasinya adalah 15%. Lalu ada tugas kelompok berupa rekayasa ide, mahasiswa akan menciptakan satu poster pembelajaran berdasarkan ide kreatif tentang procedure text. Ini juga besarnya 15%. Lalu ada tugas kelompok berupa tugas proyek. Di dalam mengerjakan tugas proyek ini, mahasiswa diminta untuk membuat satu media pembelajaran untuk membantu masyarakat meningkatkan keterampilan berbahasa Inggris. Karena pada dasarnya mahasiswa pendidikan luar sekolah nantinya akan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk ini nilainya sebesar 20%. Dan nantinya akan ada ujian akhir semester yang dilakukan secara online yang bernilai 20%. Untuk tabel rentangan penilaian akhir, di sini ada rentang nilai mata kuliah 90 sampai 100, itu akan mendapatkan nilai A dengan keterangan sangat baik. Lalu ada rentang nilai 80 hingga 89, itu untuk nilai B dengan keterangan baik. Lalu ada 70 hingga 79 dengan nilai C dengan keterangan cukup. Lalu ada 0 hingga 69, akan mendapatkan nilai E atau dikatakan tidak lulus mata kuliah. Berikut ini akan saya tampilkan rekaman proses pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ma'am. Good morning, everybody. Morning, ma'am. Good morning, ma'am. Morning, ma'am. Okay, so how are you today? Fine, ma'am. Fine. Fine, ma'am. Okay, very good. Yeah. Okay, so today we will discuss about two materials. Yeah, first is present continuous tense, and the second one is simple future tense. Okay. But before ma'am start to explain about what is it, ma'am would like to ask you first, what is present continuous tense? Is there anyone of you who knows what is a present continuous tense? What is it? Come on.
tenses yang berfungsi mengungkapkan aksi yang sekarang itu, ma'am, atau yang sedang terjadi pada saat ini gitu. Okay, thank you. How about another? What is a present continuous tense? Some of you have already learned about it in junior high school, but today ma'am would like just to remind what is it? What is a present continuous tense? Okay, ma'am, we'll share our material. Okay, so this is a present continuous tense. Yeah, present continuous tense is a tense which is used to show an ongoing action is happening right now, a longer action in progress now, and near future. So this is a present continuous tense, telling about something, activity, or action that happening right now. Ya, atau sedang terjadi. Now, for example, in here, I am learning English now. Yeah, this is the example of present continuous tense. But firstly, ma'am would like to tell about the pattern. Yeah, the pattern first. For present continuous tense, the pattern is subject plus to be, yeah, is MR plus verb plus ing. Yeah, so you have to use verb and then add ing. Ya, harus verb yang ditambahi dengan ing di belakangnya, verb 1. Ya, verb 1 plus ing. Ya, this is the example. I am learning English now. Ya, this is happening right now. Ya, and then the second one is she is sitting in the garden. This is also telling about something that happened right now. Ya, without the word now in here, it is explain about happening right now. Ya, jadi kita nggak usah lihat now-nya di belakang. Ini kebetulan di sini there is now in here, but we can also see is sitting. Ya, ini kan to be. Lalu ada verb one, lalu ada ing. Ya, di sini saja sudah telling about present continuous tense or something that happening right now, ya, sedang terjadi. And then they are studying to become a teacher. This is also the example of a present continuous tense. They are studying to become a teacher. And then I'm going to go to the library after study. This is also present continuous tense. Okay. So far, is there any question? No questions? Okay, let's carry on. Now, this is, in here, ma'am has a worksheet, yeah, the worksheet about present continuous tense. This is, there is a picture about many people atau many person doing various activities, yeah. This is the instruction. Connect the people with their activities. Nih, for first question, Sarah is, nah, which one is the answer? Sarah. Sarah is watching TV. watching TV. Okay, this is Sarah ya. Okay, Sarah is watching TV. Okay, very good. Next, John is, come on, who can answer? Listening to music, ma'am. Okay, John is listening to music. Okay, very good. Next, good. Okay, next. This is also the student worksheet. The instruction is complete the sentences by using am is are, yeah, and one of the verbs below. So in here, there are tense verb that can you use to complete the sentences below. Okay, okay. For the first, I can talk now. Okay, who can answer question number 1? Okay, please read it. Come on. I can talk now. I washing the dishes. I washing the dishes. I am washing the dishes. Okay, very good. I can talk now. I am washing the dishes. Okay, very good. Question number 2. Listen to
To Jim, he is playing the guitar. Listen to Jim, he is playing the guitar. Okay, question number 3. It is snowing, so we can go skiing. Okay, it is snowing, so we can go skiing. Ma'am would like to continue to our second material. Yeah, wait, ma'am. Okay, ma'am will share our material, second material. Okay, so this is our second material, yeah, simple future tense. Nah, ma'am also would like to ask you first, what is simple future tense? What is it? Dua bentuk kata kerja yang terjadi di masa depan. Okay, in the future ya. What else? Apalagi? You can answer. Suatu peristiwa yang belum ada gitu, Mem, yang belum terjadi, Mem. Belum terjadi. Berarti akan terjadi ya? Iya, Mem. Oke, what else? Apalagi selain itu? Biasanya simple future tense used for telling about activity happen in the future. And then what else? This is simple future tense. Simple future tense indicates the action which occur, ya, which will occur in the future. Tadi itu keywordsnya ya, in the future. And then also can be used to tell about promise. Itu juga nih janji ya. Janji kita bisa menggunakan simple future tense. And then willingness, ya. This is hope, harapan atau keinginan ya. And then plan. And then make an effort and etc. Ya, this is the usage of simple future tense. Yeah, we can tell about something that happened in the future, and then we can also use it to tell about promise, yeah, or also we telling about our willingness, planning, atau making an offer, tawaran, menawarkan sesuatu ke orang juga bisa menggunakan simple future tense. Okay, next. Nah, this is the pattern ya. This is the pattern of simple future tense. For the positive, we can use subject plus will plus verb 1. Now, in here we can use will or shall. Yeah. But what is the differences between will and shall? Who knows? When we use will and then when we use shall. Kapan nih? Ada nggak bedanya? What is the differences between these two? Subjeknya, Mem. Subjeknya, oke. Okay. Will use for Ayu Dewi. Okay. Ayu Dewi and then Shall, she, he, it. Okay. How about another? Come on. When we use will and then when we use shall. Who knows? Ada yang tahu? Tidak tahu? Oke, namanya kasih tahu ya. Will. Ada. Oke, come on. Ayu. Kalau dia share, dia itu untuk I sama we. Kalau dia will, dia itu untuk you, they, she, he, it. Oke, nah, mem will tell you ya. Nah, the differences between will and shall. Will can be used for all subject. Jadi semua subjek boleh pakai. I, you, they, we, he, she, it. Can use will. But shall, just two subject. First is I and the second one is we. So just I and we who can use shall. Cuman dua itu saja yang boleh menggunakan shall. Yang lainnya tidak boleh. Jadi I shall, we shall. That's correct. Tapi misalnya she shall, no. That's not correct. Ya, wrong. Atau mungkin it shall, no. That's wrong. Ya. So, the word shall just for I and we. Hanya I dan we subjeknya. Oke? Okay? Tapi will untuk semua boleh, silahkan pakai subjeknya. Oke? Okay? Nah, this is next ya. This is the pattern for positive subject plus will or shall plus verb 1.
Now, for example, I will send the information soon. This is This is offering, bisa juga menawarkan ya. Nanti saya akan kirim nanti, kan dia kasih tawaran ya. Atau mungkin promise, janji. I will send the information soon. Itu janji dia mau ngirim cepat katanya ya. Nah, this is telling about future. And then this is for a negative, subject plus will plus not plus verb one. Ya. For example, ini will or shall ya. I will not send the information soon. Ini kan berarti unwillingness. Dia nggak mau, berarti kan ketidakinginan ya. And then for interrogative sentences, will or shall plus subject plus verb one. Now, for example, will you send the information soon? Dia spelling about a simple future tense. Okay? Okay, next. Nah, in here, beside, we can use will in a simple future tense. We can also use to be plus going to. Jadi to be dan going to juga bisa kita gunakan ya. We can use to tell about simple future tense. Jadi bukan hanya will saja. To be going to juga bisa kita gunakan untuk telling about future tense. Nah, for example in here, this is for positive. Subject plus to be, ya SMR, plus going to plus verb one. Jadi katanya di sini di example, they are going to join the class next week. Going to in here, are going to in here. Ini pengganti dari will. They will join the class. They are going to join the class. Same meaning. Ya. Ma'am would like to ask you, what is the differences between will and going to? What is the differences? Kalau will dia belum terjadi, ma'am. Tapi kalau yang going, dia sekarang ini gitu, ma'am. Terjadi sekarang. Oke. Kalau will belum. Oke, yang lain. Kalau going to untuk aktivitas yang sudah ada perencanaannya, kalau will itu terjadi spontan, ma'am. Oke, very good ya. Nah, jadi apa nih bedanya? What is the differences between these two ya, these two words? Nah, untuk will ya, for will we have for going to we have already make a plan. Kita udah punya rencana nih sebelumnya, sebelum kita lakukan ya. Before we want to do it, we have already make a plan. Now, for example, I have a plan to go to market. Nih mem punya planning nih mau ke pasar nih ya. Jadi I can say I am going to go to market. Nah, di sini sudah menjelaskan that I have already make a plan. Udah ada rencana nih. Nah, but if you want to do it spontaneously, kan kadang kita sering spontan ya, tiba-tiba aja nih nggak ada rencana. We can use I will go to market. Aku mau pergi ke pasar nih, tiba-tiba aja nih. Before, sebelumnya kalian there's no planning before, ya, there's the differences. Hanya itu aja sebenarnya perbedaannya, ya. But the meaning is same, sama saja maknanya. Oke, oke. Next, okay, one example. Who can give the example of simple future tense? I am going to finish my homework tonight. How about the negative sentence? I am not going to finish my homework tonight. Okay. Okay, how about the interrogative? Am I going to finish my homework tonight? Am I going to finish my homework tonight? Okay. Okay, thank you. Next, in here, this is there is a student worksheet also. Yeah, this is about simple future tense. Yeah, the instruction is write the sentence below by using going to.
Okay, in here, there is the example for the first sentence. He will go to his village by a train. Okay, who can answer? Please change a will become going to. Come on, who can make it? He is going to his village by a train. He is going to his village by a train. Yang lain? He is. Di sini ada mem kasih contohnya ya. Subject plus to be plus going to plus verb 1. Ingat ya, subject plus to be plus going to plus verb 1. Oke, mana subject plus to be? Nah, to be-nya apa? He is going to go to his village by a train. Itu dia. He is going to go to his village by a train. Gampang kan? So far, is there any question? Do you have any question? Ma'am, izin bertanya, Ma'am. Untuk penggunaan will atau shall kan, Ma'am? Tadi Ma'am bilang untuk shall-nya itu, shall apa nih, Ma'am? Itu digunakan pada dua subjek, yaitu I or we, kan, Ma'am? Ya. Nah, sementara di will itu digunakan untuk seluruh subjek. Jadi ketika kita menggunakan subjek I or we, nah, untuk penggunaan shall-nya itu apakah ada ketentuan atau gimana, Ma'am, untuk peletakan shall-nya itu, Ma'am? Karena kan di dua subjek itu bisa digunakan dua-duanya, Ma'am, gitu. Ya, jadi for will, we can use all of subject. Semua subject can be used will, but for shall, just I and we. Ya, hanya saya dan kita. Jadi formnya sama seperti will ini. Ya, jadi for example, di sini mem we ya, misalnya mem ganti nih kalimatnya. We will boleh. We shall boleh. Ya. Jadi hanya the differences is just about the subject. Tetapi struktur kalimatnya sama, hampir sama dengan will. Semua sama. Hanya bentuk subjeknya saja berbeda, Lamsarima. Berarti nggak ada ketentuan untuk di verb-nya gitu, Ma'am? No. There's no pattern ya. Maksudnya tidak ada different pattern. Semua sama. Hanya subjeknya saja yang berbeda. For shall, just I and we. Yeah. For will, every subject can use it. But the pattern of sentences is same. Sama saja. Ya, Lamsarima. Thank you, Ma'am. Okay, thank you, Lamsarima. Yo, is there any question? No? Okay. Okay, thank you so much. Okay. So this is the end ya. Ma'am has already explained about the material, second material ya. So for the next, Ma'am will invite you to join our WhatsApp group to play games. Yeah, this is the game seems like the material. Yeah, so the game is about our material today. Gamesnya itu berhubungan dengan yang kita pelajari pada hari ini. Ya, Okay, thank you so much for your participation today. See you next week for Zoom. Yeah, but now we will move to our WhatsApp group. Okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Waalaikumsalam. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Baiklah, sekian penjelasan PDD UKTPT pengajaran saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.